أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله القائل في محكم تنزيله ما أنزلنا عليك القرآن إلا لتشكى. صدق الله العظيم. okumu kɔnɔna na an badenw an b'aw fo k'aw barika da ka waleɲuman dɔn k'aw bɛɛ don kira mantonya na k'aw fo ni folikan bɛɛ la sanuma ye n'o de ye kira ka sara yɛrɛ foli sallallahu alaihi wasallam ka yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ an ye mawudu min daminɛ n'o de ye arijalu hawla rasul sallallahu alaihi wasallam cɛ minnu tun bɛ kira dafɛ kisi ni nɛɛma b'a ye olu ka tariku la kokɔrɔ langalin na an tun ye sigi jɔyɔrɔ min na n'o de tun ye Umar bin Khattab radiyallahu anhu an bɛ ka kuma ale kan a ye ko min kɛ kira ka tariku la k'olu dɔw fɔ a ye ko min kɛ kira ɲɛna a n'a min kɛ kira fatulen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam n'an bɛ k'o kɛ an ka studio barikama in na n'o ye zikiri pilisi ye ikilasi dini tɔgɔ la sallallahu Muhammad. O hukumu kɔnɔna na an tun ye mawudu tɛmɛnen bila yɔrɔ min na Umar bin Khattab n'a welela ko al-hakim al-adil, kiritigɛla tilennen, maa min n'a tun bɛ kiri tigɛ ni tilennenya ye a tɛ siran maa ka jalaki ye min ye Ala ta ye a b'o de fɔ. Umar bin Khattab a tilennenya dɔ ye jumɛn? waati min na Faruku denkɛ n'o ye Umaru ye, Ala subhanahu wa ta'ala y'a kɛ silamɛw ka ɲɛmaa ye waati min na a kɛlen ɲɛmɔgɔ ye, maa dɔ nana fini complet de di Umar bin Khattab ma, fini complet caman k'a ka tila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. donc dɔ nana fini complet d'a ma k'a ka tila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Umaru y'a jira k'a fɔ ko silamɛ fantan ka ca, fini in tɛ bɛɛ ka complet bɔ. O la a ye fini di mɔgɔw ma guloki kelen kulusi kelen. ni maa min ye guloki sɔrɔ i tɛ kulusi sɔrɔ, ni maa min ye kulusi sɔrɔ o tɛ guloki sɔrɔ. O waati min na Umar bin Khattab n'ale ye fini tila maaw la kelen kelen, juma min dara u kan Umar yɛrɛ nana yɛlɛ minbar sanfɛ, a sigilen tora minbar kan, o y'a sɔrɔ complet bɛ ale yɛrɛ la. tɔw ka fini ye kelen ale ta ye fila. maa min na y'i kanto minbar sanfɛ ko ya ayuhan nas, ya aw maaw. Umar de fɔ waati min na dɔ welela misiri kɔnɔ mɔgɔw la, o y'i kanto ko ya ayuhan nas t'a la dɛ, an t'i lamɛn. E yɛrɛ mɔgɔ min bɛ wele ko mɔgɔ tilennen, fini dira e ma k'i k'a tila an ni ɲɔgɔn cɛ, i nan'i kanto ko fini tɛ maaw bɔ, ko bɛɛ tɛ se ka complet sɔrɔ, mais sisan nɔ complet filɛ e yɛrɛ kana. o kɛra waati min na Umar bin Khattab radiyallahu anhu a ko seere b'ale la cɛ ka jaabi la min tɛ ale yɛrɛ ye, k'a denkɛ Umar ko ka wuli, a denkɛ Abdullahi bin Umar ka wuli ka jaabi di. o kɛra waati min na Abdullahi bin Umar ale wulila, a ko misiri la jama ma ye ko tiɲɛ don ko kamalen ye question min fɔ ko complet bɛ ale fa la ko ye tiɲɛ, ko tilali kɛlen k'ale fa tun ye guloki de sɔrɔ, mais ale Abdullahi yɛrɛ tun ye kulusi sɔrɔ, k'ale de y'a ka kulusi di a fa ma k'o de filɛ a la, n'o tɛ k'a fa ma complet ta. o kɛra waati min na ɲininkalikɛla ko k'ale wasara. o la hukumu kɔnɔ Umar bin Khattab a ma kɛ maa ye fiyewu k'a fɔ ko maa min k'a ye tilennenya in bila, k'a ye nkalon ta don kelen ka tugu nkalon kɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ bɛ yen. an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an bɛ sababa ma. o hukumu kɔnɔna na kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye kɛnɛ o kɛnɛ seereya, a n'a ye kɛnɛ o kɛnɛ yɛngɛya, Umar bin Khattabi a ye kira bilasira o kɛnɛ ninnu bɛɛ la,
ay kira bilasira jumɛn tuguni n'o de hijratuhu Umar bɔli Makan ka taa Madina. An ye kuma fɔ cogo min na kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam waati min na silamɛya diinɛ tun bɛ ka taa ɲɛ a bɛ ka développer Makan kɔnɔ. Makankaw ye kira tɔɔrɔ waati min na ni kira ye sahabaw yamaruya dɔw ye Makan bila ka taa Madina. Olu talen Madina sisan nɔ kira ye silamɛw bila kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam silamɛw ka bɔ dugu la kelen kelen walima jamakulu ka bɔ Makan ka taa Madina ka d'a kan ni maa min kun bɔra k'i bɛ taa Makan k'i bɛ taa Madina kafiriw bɛ k'i kunbɛn k'i faga sira la. Donc bɛɛ bɛ siran ka taa i kelen walima n'i bɛ taa i kelen i ka bɔ su fɛ walima a jamakulu ka taa i armelen. Mais Umaru ka hijira kɛra cogo di? Umaru wulila tilegan dere fɛ ka kule da di k'a fɔ ko ne bɔtɔ filɛ Makan ka taa Madina ni maa min ye cɛ ye o kana ne kunbɛn. Ale de kelen bɔra tilegan fɛ a ma siran maa ɲɛ ani dugu ka bɔ Makan ka taa Madina wa maa ma sɔrɔ n'i ye Umaru kunbɛn radiyallahu anhu. O hukumu kɔnɔna na Umar bin Khattab ka hijira kɛra tan a taalen kira sɔrɔ y'a faamuya b'a la ani kira ye ɲɔgɔn sɔrɔ Madina kɔnɔ waati min na Umar bin Khattab Baduru kɛlɛ min kɛra a ye kira dɛmɛ o la sallallahu alaihi wasallam. Uhudu kɛlɛ min kɛra Umar ye kira dɛmɛ o la sallallahu alaihi wasallam. Kandaki kɛlɛ kɛra a ye kira dɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen na kira ye kɛnɛ o kɛnɛ seereya sulhu Hudaybiyaw Sayyidina Umar ye kira dɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen na. Mais Umar yɛrɛ kun kɛra maa ye kira kanu nana bonya yɔrɔ fo ka se degré dɔ ma parce que o b'a sɔrɔ don dɔ ani kira ye ɲɔgɔn sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ani kira bɛnnen n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kira Muhammadu ye Umar ɲininka ko Umar ko est-ce que i bɛ kira ɲɛfɛ a sallallahu alaihi wasallam a ko kira ma ko awɔ ko ne b'i fɛ ko ana uhibbuka ya Rasulallah walakin uhibbu abi wa ummi wa nafsi minka ko mais ne fa ani ne ba ani ne yɛrɛ ani denw ka di n ye ka tɛmɛ i kan kira ko Umar ma sallallahu alaihi wasallam hali bi kira silamɛya ma dafa. Umar ko ko n'o don k'i ko ka di n ye ko mais n yɛrɛ kun ka di n ye ka tɛmɛ i yɛrɛ kan kira ko sallallahu alaihi wasallam a t'a la an i ka silamɛya ma dafa. Umar ko silamɛya dafalen ye jumɛn de ye? Kira ko sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min abihi wa ummihi wa jami'an nas. Ko mɔgɔ si ka silamɛya tɛ dafa fiyewu fo ne kira kanu ka bonya yɔrɔ ka tɛmɛ i yɛrɛ bakun kan ka tɛmɛ i fa n'i ba kan ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan fo kira ka kɛ premier i bolo. O kɛra waati min na Umar bin Khattab a y'o kuma in de ta sisan ka baara kɛ n'o ye. A nana mun yira a y'a yira a dusukun na ani k'a yira a kɛwalew la ani k'a yira a ka comportement la ko kira ka di ale ye sallallahu alaihi wasallam ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan parce que a ye kira tigɛ minɛ k'a fɔ a ɲɛna ko ne bɛ e fɛ ka tɛmɛ n yɛrɛ kun kan min fɛ ni fa ni ba ye min fɛ ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen. O kɛra waati min na kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye Umar ka kuma in a sɛmɛtiyara ni kuranɛ aya dɔ ye Ala subhanahu wa ta'ala bɛ kuma kira fɛ kuranɛ kɔnɔ a b'a fɔ a ɲɛna suratu Ahzab kɔnɔna na an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ila akhir al-aya. Ko kira ka bon kisi nama b'a ye silamɛw yɔrɔ ka tɛmɛ o yɛrɛ bakun kan. Wa kira furumusow fana sallallahu alaihi wasallam o ye silamɛw ba ye. Donc Umar ka nin kuma in n'a y'a yira ko kira ka d'ale ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan kira ka d'a ye ka tɛmɛ hali a yɛrɛ kun kan kuranɛ aya in nana jigin ka bɛn n'o ye. O de la hukumu kɔnɔna na Umar fana a bɛ wele tuguni ko maa min ka hakilina caman ni kuranɛ aya bɛnna a ka hakilina wɛrɛ jumɛn ni kuranɛ aya bɛnna. Sayyidina Umar waati min na silamɛya diinɛ daminɛ kuranin don yanni silamɛya ka don arabuw fɛ yen arabuw ka laada jugu dɔ tun b'u bolo o laada jugu ye jumɛn ye ni muso bangena ni den kɛra muso ye u tɛ yɛlɛ u bɛ nisɔndiya denmuso kun ko man d'u ye ni muso bangena ni den kɛra muso ye dɔrɔn u bɛ fɛɛrɛ modèle bɛɛ kɛ u bɛ se ka den faga cogo min na. Umar bin Khattab ale ka ɲɛna don dɔ la arabukɛ dɔ a y'a denmusonin taamalenni minɛ ka bɔ n'a ye parce que n'u bɛ denmuso ninnu faga u bɛ denmuso in labɛn k'a minɛ a mansa bolo k'a fɔ k'u bɛna taa n'a ye kungo kɔnɔ yaala la walima u bɛ taa n'a ye kungo kɔnɔ fɛlɛliw la ka segin n'a ye k'a sɔrɔ u b'a tigɛ minɛ a ba bolo k'a sɔrɔ u ye dingɛ jugu dɔ de sigi kungo kɔnɔ u bɛ taa denmuso in de bila n'a faamuya b'a la dingɛ in kɔnɔ ka bɔgɔ k'a kan kaw fan mina sibi mun ɲɛsiranɲɛ kosɔn
o kun siram maloi parce que arabu fe n'a fɔra k'e denmuso furu la a ma sɔrɔ so o tun ye maloyaw fe yen walima denmuso ala k'an bɛɛ kisi a ma a ka ɲɛmɔgɔden sɔrɔ i bolo a ka to bɛ kuma kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ a ma furu o tun ye maloya ye arabuw bolo depuis ni silamɛya diinɛ ma na donc k'a fɔ ko denmuso de taara nin maloya dɔ ta ka ɲɛsin ma o siran in kɔsɔn o tun bɛ denmuso yɛrɛ faga fɔlɔ bon Umaru ka waati la arabukɛ in y'a denmuso parilenni minɛ k'a bɛ taa faga waati min na Umaru de y'a suruku bɛlɛn depuis silamɛya diinɛ ma don a dusukun na denmuso faga in tun ma diya yen fiyewu a taara arabukɛ gɛn ka denmuso minɛ a la ka na n'a ye so k'a tɛ faga a ye denmuso in minɛ ka na di waati min na so ni kibaruya bɛ taa da kira kulo kan sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ Alahu subhanahu wa ta'ala a ye kuranɛ aya jigin ka bɛn n'a ye wa izal mawudatu su'ilat li ayi zanbin kutilat sadaqallahu alazim ko don min na den fitinin bangenen bɛ taa a fa n'a baw ɲininka aw ye ne faga n ye mun k'aw la o kɔfɛ tuguni kuranɛ aya wɛrɛ bɛ jigin la taqtulu awladakum khashyatal imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum ila akhiril aya a kana a denw faga balo ni mara ɲɛsiranɲɛ kosɔn ni ala de bɛ aw garijɛgɛ a n'aw den ninnu ma min dabatin fil ardi illa ala llahi rizquha dantan fɛn foyi tɛ dugukolo kɔ kan f'a k'a sɔrɔ o garijɛgɛ bɛ ala subhanahu wa ta'ala bolo waati min na ni kuranɛ aya ninnu jiginna Umar bin Khattab ale nana wele ko maa min ka hakilina caman n'a ni kuranɛ aya bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kun na tuguni Umar bin Khattab a ka cɛsiri dɔ ye jumɛn kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam waati min na farigan min na gɛlɛya kira kan ni kira b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u k'a to yen a ka to a furumuso ka so kɔnɔ n'o y'an ba Aisha ye kira ka farigan gɛlɛyala mɔgɔ min ma ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o de kɛra Umar bin Khattab ye kira farigannen a ye Umar de tɔɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a ye Umar degun ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ko a ma sɔn ka dumuni kɛ k'a fa a ma ji min ka s'a fa nugu la a yɛrɛ visage changera comportement changera ka da ka kira ka farigan in a ye Umar touché fa dusukun na fo bɛɛ bɔra a kalama o kɛra waati min na farigan nalen gɛlɛya Abubakar Sidiki nana bɔ k'a bɛ taa fura ɲini yɔrɔ dɔ la ka Umar to yen sabula ale de tun ye ministre filanan ye n'Abubakar tɛ yen mɔgɔ min bɛ ko woloma Abubakar taara fura ɲini na Ala subhanahu wa ta'ala nana kira ka soma yɛlɛma kɛ ka sɔrɔ Abubakar ma na fɔlɔ Umar bolo yen kira fatulen sallallahu alaihi wasallam Umar ye bamuru fosi k'i jɔ a ko ni cɛ o cɛ y'a bɔ a da k'a fɔ ko kira Muhamadu k'a sara k'a bɛ o tigi kunkolo tigɛ sallallahu alaihi wasallam parce que o kira ma fatu dɛ ko Seydina Musa alayhi salam o tun bɛ to ka taa tile 40 min kɛ toro senni na kulu la ka kaliwa kɛ ko kira fana b'o ɲɔgɔnna de la k'u ka kira to yen tile 40 k'a bɛ wuli ko ni maa o maa ko kira fatura k'a b'o kunkolo tigɛ o kɛra waati min na kira fatuli ale yɛrɛ y'a tɔ bonya mɔgɔw kunkolo ma arabu dɔw banna pewu silamɛ dɔw banna pewu ko kira ma sa ko ni kira kun fatura normalement na ko jurusuw jɔlen tɛ to o cogo la kabakolo tɛ kɛ nin cogo la tan tɔ jiw tɛ to woyoli ye dugumakolo tɛ to nin cogo la tan ko ni kira fatura n'o ye tiɲɛ ko fɛn bɛɛ kan ka tiɲɛ o kɛra waati min na kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale fatulen bɛ Aisha ka so kɔnɔ waati min Abubakar Sidiki nana bɔ a ka fura ɲini yɔrɔ in na ka na sɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala a ka baara kɛ o kɛra waati min na Abubakar Sidiki de Umar minɛ ka gɛrɛ a yɛrɛ la a kɛlen k'a minɛ a ye mun fɔ a ɲɛna a ye Umaru gɛrɛ a ko Umaru ma ko tuma o ko kuranɛ aya minnu jiginna n'Ala y'a fɔ o yɔrɔ in na ye ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim innaka mayitun wa innahum lamayitun i ka dɔn e kira e ye su ye wa ko an silamɛ sahaba fɛn o fɛn k'an bɛɛ su k'e o aya in bila min Umaru commencera a bɛ ka magaya dɔɔni a bɛ ka récupérer Abubakar de aya filanan kalan ko Ala subhanahu wa ta'ala ko ten ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum ko kira tɛ dɔ wɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ko kira ye karamɔgɔya faamuya b'a la ciden de ye n'a fagara ou bien n'a sara ko mun de la a bɛ bɔ diinɛ la ko kuma k'a fɔra ko kira kan ka fatu wa n'a sara fana silamɛya diinɛ ka kɛ a kɛcogo ɲuman ye ka sɔrɔ ka kumakan dɔ da o kan a ye mun fɔ ko man kana ya'budu laha fa inna allaha hayyun la yamut wa man kana ya'budu muhammadan
inna muhammadun kad mata abaka den befo umaru kuni mami ga salamiya dine de kibika ala batu ko ala balolembe ala mafatu wa jemba chugula anga continue nga dine fe wa man kana ya'budu muhammadan ni mami ga salamiya dine de kibika ke kira nyekorala ani kira batu de kama sallallahu alaihi wasallam inna muhammadun kad mata ki kala kira muhammadu fatura sallallahu alaihi wasallam ni kala watimina umar sallallahu ka famia soro ka récupération soro ka fo kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jinanaye ko kalifa minna ko kuma konnana umar ibn khattab ay barabad meke a dojume tuguni watimina kira muhammad sallallahu alaihi wasallam na le bina fatu kira ko kele do labe no yamama kele Zaid Usama bin Zaid ale ka kele chew olu kun nga ta kele do ke yamama geri fana tu geri gelman ba islamu tara la o mena ro len ko sebe utato abasiriki kuye islamu ga nyama ya wati me oye Usama o demzeni santan shekin doyi ko ke kele chew nyama yi ina fo kira tu ya kanu chugo mi yana ka fa sallallahu alaihi wasallam bo Umar fana tu me kele ina utara kele nke kelen gele ala kosobe islamu gaina la mais sahaba chama fatura la sahaba munu tuye Qur'an durusi olu munu Qur'an durusi chama fatule o bole kele ke yoro ina Umar ibn al-Khattab anana yoro nke na bagal sirigiye kaira la kafo qala subhanahu wa ta'ala kutu Qur'an kuna inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ko kika don ko on ala de Qur'an aya njigi wa on be Qur'an aya koloshi o kala wati mina ko Qur'an aya durushi baka chama baka fatu yani maw kana yele mando akono anga besebe gafe doka o ka Qur'an faranyonga a ereyon folo a bora che folo mina kake o de Umar ibn Khattab ka fa bawal sikiki o fa temene ngofe Umar ka barado e jume tuni ni sumalo sera jojan selimi meke ne nafila seli kira muhammadu tu adamine sallallahu alaihi wasallam agasu adam na agasu jama na chaya atara misri la jama chayara aklara ga jotuni ka kakasu kone alima kel dabla ko mo na ke farda na ma famia sumalo kofe sumalo kono ni safu jigina arakan tami miseli ani shafi ni witri jogo saba kafra ya famia bala safu yereka na mbe mo ba wele go jogo tan wolum fla o warakai kira ke sono to mi sallallahu alaihi wasallam aba asirigi fana na ga san fla kono ale fana ya to sono Umar len nane anyame bebe ka sono anara akinna soro ka fo kesi ga ante bona e kenema ube angata ke misrila ale de gram ma foloi mami fana e sungolo jojan seli damine kala mo ya famia bala misrila ana Allah subhanahu wa ta'ala de ala kamne sababama o ko fetu Umar ko bara do jume tuguni Umar ibn Khattab an fle ka sami yele masizan ni biya kle flanai na ma wele ko farafin kalo an ma ko hijriya san o ye san kira boli makan sallallahu alaihi wasallam kata Madina o san damnena na fle ni akalo folo kle flanana no e muaramu san bakile kemenani ani binani saba o do jolen fle ni stanno o san nga do bala silamo ka taka bara kene ma folo minye karamoya famia bala sanatu hijriya damine o de kara Umar ibn al-Khattab ale de pré au valoriser ko fana do bala ama Allah subhanahu wa ta'ala dedi ala kambe sabama Umar ko bara famba adoyni afamba do jume tuguni Umar ibn Khattab ale kara moye mogami nasira ki jo salamaya kono komunum bena nabekeni jagoy komunum bena no bekeni fangaye ku kume kadaka kira Muhammadu kote sallallahu alaihi wasallam wala retu Umar blanka dalema ka farkolo bonya ka tay kala ka klaka anye ble Umar natola ni shetan tum na nyonga kare ko dara be seka ko e fana ni mo jugu yere nya Umar nye ndo be seki ko bo salama dine fana kono mami fana siraka arabu ye ma kana gelawi arabu ye ma ye mamun te koronga ke ko kan mo mi siraka